1971 में कर रही थी। आज भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वही तजर्बात और वही गलतियां एक बार फिर दोहरा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि होश के नाखून लीजिए, संभालिए अपने आप को और पाकिस्तान को, जिद और अना को एक साइड पे रखिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। जाइए जेल में इमरान खान से बात कीजिए, उसी के साथ पाकिस्तान का इस्तेहकाम जुड़ा। लेकिन जिद और अना जो है वो किसी नतीजे पे आने नहीं देती। फजलुर रहमान साहब मैदान में आए, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन्होंने फैसला किया है कि जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो करने जा रहे हैं, दिसंबर के आखिरी 10 दिनों को बहुत एक्टिव कर दिया जाएगा। ये 20-21 तारीख की कॉन्फ्रेंस है। अब इस कॉन्फ्रेंस को ये करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और ये वार्न किया गया है कि रियासत बाद रहे, कोई शरारत ना करे, क्योंकि ये वफाक और सूबे का मामला है। तो एक सूबे का एक हब है, एक सूबे का एक नुमाइंदा जगह है सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबाई हाउस है। तो वहाँ पे अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन या कोई दूसरी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो अपोजिशन वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने ये जो मौजूदा आईनी तरमीम हुई है, इन तरमीम को फजलुर रहमान साहब ने इस्लाम के मुनाफी और कम इल्मी का नतीजा करार दे दी। ये गैर इस्लामी है। उन्होंने कहा दीनी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का एक इज्तिमा बुलाने जा रहे हैं 22 दिसंबर को कराची में। ये फजलुर रहमान साहब ने कॉल दी है इसकी, और वो ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल पर हम गौर करेंगे। मेरे ख्याल में इस्तिस्ना वाला मामला वहाँ पे उठेगा। ये गैर आईनी और गैर इस्लामी है, और ये एक ऐसा मामला है जब मजहबी सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगी जिस लम्हे, या जिस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब कमज़ोर होंगे, तो इस नुक्ते को लेकर मौलवी उनके खिलाफ खड़े होंगे और उनके खिलाफ फतवे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये उनको एक बड़ा आसान टारगेट मिल गया है कि आप कहें जी गैर आईनी है, ये गैर इस्लामी है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं। नादरीन, एक और है, ये कर्नल रिटायर इनाम रहीम साहब, इन्हें मैंने देखा मीडिया के ऊपर, और इन्होंने बताया जी फैज़ हमीद के तहरीके इंसाफ के सियासी रहनुमा और कुछ यूट्यूबर से उनके राब्ते थे, और वो जनाब खत्तो किताबत करते थे और वो चीज़ें लिख कर देते थे, और ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। ये रिकॉर्ड पकड़ा गया है और ये फौज ने देख लिया है। फिर ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद ने साकिब निसार को गाड़ियाँ भी दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैसे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं, जब फैज़ हमीद का नाम आता है या फैज़ हमीद का सियासी गठजोड़ का नाम आता है तो तहरीके इंसाफ ज़्यादा हसास हो जाती है। हालांकि ज़रूरत नहीं है। वजह यह कि फैज़ हमीद के ज़्यादा एहसानात शरीफ खानदान के ऊपर है और दीगर सियासतदानों के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर फैज़ हमीद साहब का नाम आता है, तो तहरीके इंसाफ इसलिए हो जाती है थोड़ी सी अग्रेसिव, या वो हसास हो जाती है क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता है, फिक्स उन्हें करने की कोशिश की जाती है। हालांकि DG ISPR की जो एक वो आई थी प्रेस रिलीज, उसमें कहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर आपके पास इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि फैज़ हमीद के साथ कुछ सहाफ़ी भी राब्ते में थे, सियासतदान भी राब्ते में थे, तो ये सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, पाकिस्तानियों को बताया जाए कि कौन कौन सा सहाफ़ी DG ISI से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। पाकिस्तानियों को बताया जाए कि फैज़ हमीद ने किस किस सहाफ़ी को और किस किस सियासतदान को फ़ायदे दिए। ये सारा रिकॉर्ड मंजर आम पे रखा जाए और लाकर साबित किया जाए। ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और जो आज फ़ायदे ले रहे हैं वो भी इस बात से डरेंगे कि कल को हमारा रिकॉर्ड भी सामने आ सकता है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और शहरी निकले अपने मुतालबात के हक़ में, और एक बड़ा मुतालबा उनका सोराब बरकत साहब के हक़ में था। उन्होंने कहा जी कश्मीर के बेटे को आज़ाद करो। बड़ा एहतजाज है, वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल भी की गई है। तो सोराब बरकत साहब को एक लंबा टाइम हो गया, अब ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, उन्हें आज़ाद नहीं किया जा रहा, बल्कि एक के बाद दूसरे मुकदमे में उनको फांसा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि सोराब बरकत साहब कब तक आज़ाद होकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अब एहतजाज का सिलसिला उनके हक में शुरू हो गया। हसन न्याजी साहब की अपील बड़े अरसे से पेंडिंग है हाई कोर्ट में। एक डीबी बैठती है, वो टूट जाता है बेंच, फिर टूट जाता है बेंच, फिर टूट जाता है बेंच। तो बिलाखिर जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास 3 माह के बाद केस आया है और पहली मरतबा मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और इसमें फरीकैन से जो है वो अब तलब किए गए हैं कमेंट्स। तो अब देखना यह है कि हसन न्याजी साहब को जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत इंसाफ दे पाती है या नहीं दे पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, और हसन न्याजी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान साहब की बहन का बेटा है। वो एक जज्बाती नौजवान है, लेकिन जिस जगह पे एक सरकारी गोली मार दी जाए
ایک نوجوان کے سر میں اسے قتل کر دیا جائے تو اس وقت آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ چیزوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہیں دیکھ سکتے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس نوجوان کو فوجی عدالت میں سزا دی گئی جو بڑی سخت زیادتی ہے. ناظرین, بھارت میں ایک بڑی بھونڈی اور بڑی گھٹیا حرکت ہوئی ہے. بھارت کا جو بہار کا وزیر اعلیٰ ہے نتیش کمار, انہوں نے بہت ہی قابل مذمت حرکت کی ہے. یہ ایک تقریب چل رہی تھی جس میں انعامات دیے جا رہے تھے. یہاں ایک خاتون آتی ہیں, انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کے حجاب کو نیچے کی طرف کھینچا ہے. انہیں ان کے حجاب کو ہاتھ سے خود ہٹانے کی کوشش کی ہے. یہ انتہائی نامناسب حرکت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ بھارت کے اندر کس قسم کے رویے ہیں اور کس قسم کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. حتیٰ کہ بھارت کے اندر جو حکمران ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے اور اس طرح کے واقعات کے بعد ان کو کٹہرے میں لے کر جانا چاہیے, عالمی سطح پہ آواز اٹھانی چاہیے, سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے. پاکستان میں کچھ لوگ اس کے خلاف بہت آواز اٹھا رہے ہیں, حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے آواز نہیں اٹھاتے, عدت والا گھٹیا کیس ہوتا ہے آواز نہیں اٹھاتے. تو پاکستان میں جو خواتین پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کم سے کم اپنا آواز اٹھائیں, تو دونوں طرف اٹھائیں نا. اس واقعے پہ جہاں آواز اٹھانا ضروری ہے وہیں بہت ضروری ہے جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت خواتین کے ساتھ کر رہی ہے. ناظرین, ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. گزشتہ رات غزہ میں ایک طوفان آیا, بہت زیادہ سردی تھی, بچوں سمیت 14 مظلوم جو فلسطینی ہیں وہ جاں بحق ہو گئے وہاں پہ. یہ انتہائی افسوسناک رات تھی, بہت تکلیف دہ رات تھی, اور وجہ یہ بنی کہ جو اسرائیلی حکومت ہے وہ امداد نہیں آنے دے رہی اور بغیر امداد کے بے یار و مددگار طوفان میں ٹھٹھرتے ہوئے یہ لوگ رات کے وقت جاں بحق ہو گئے. بہت ہی افسوسناک. دیکھیں, جہاں ایک طرف ہم سب لوگ مذمت کر رہے ہیں, پوری دنیا مذمت کر رہی ہے جو سڈنی میں واقعہ ہوا یہودیوں کے ساتھ, وہیں پوری دنیا کو اسی شد اور مد کے ساتھ اس واقعے کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے. کیا غزہ کے جو فلسطینی ہیں وہ انسانوں جتنی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ان کی جان جان نہیں ہے؟ کیا ان کا خون جو ہے وہ سرخ نہیں ہے؟ کیا ان کے پیاروں کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں؟ تو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, ایک جیسا معیار ہونا چاہیے, ایک طرح سے انسانوں کو دیکھنا چاہیے. جو سڈنی میں واقعہ ہوا وہ قابل مذمت ہے, اسی طرح جو غزہ میں ہوا اس کے لیے بھی بھرپور آواز اسی انداز میں اٹھائی جانی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک دوہرا معیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور ان حرکتوں کی وجہ سے ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوتی ہے دنیا میں اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو دنیا کو سب کے لیے اور تمام بچوں کے لیے محفوظ ہونا چاہیے. اس بات سے بالاتر ہو کر کے نسل کیا ہے, نسب کیا ہے, مذہب کیا ہے, سب کو محفوظ ہونا چاہیے. تمام انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. مجھے ایک سردار جی ملے برطانیہ میں, ایک ٹیکسی وہ چلا رہے تھے, میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جو پیدا نہیں کر سکتا اس کو مارنے کا حق نہیں ہے, یعنی جو جان ڈال نہیں سکتا اس کو جان نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو انسانوں کو قتل کرنے کے بارے میں انہوں نے بڑی یہ انٹرسٹنگ بات کی, گفتگو چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی. تو مجھے لگا کہ جیسے بڑی اصولی بات ہے ان کی کہ یہاں پہ قتل عام سر عام ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو جان دی ہے تو دوسرے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بلا وجہ وہ جان چھین لے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.